مسافر جانے والے دیکھ جا منہ پھیر کر، ہم مسافر کس لیے کھڑے ہیں راستہ گھیر کر، جب ہم ہی سب مسافر ہیں، یہ دنیا ایک سٹیج ہے، ہر ایک انسان اپنا اپنا ڈرامہ بول کے دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ دنیا یہ زندگی ایک سٹیج ہے۔ جب ہم انسان ایک ہی خدا کے مخلوق ہیں، خدا ایک ہے اور مخلوق بھی ایک ہی ہے، تو پھر یہ ماجا ساجا گاما یہ کیوں؟ ہم خدا کی ایک مخلوق ہیں، ہندو سکھ عیسائی جب سب ہیں بھائی بھائی تو پھر جھگڑا کاد ہے؟ جھگڑا کاد ہے؟ مینو یہ دسو اے انسانوں، جھگڑا کاد ہے؟ انسان تے پکانا ہے، پانی کا بلبلا ہے۔ اس دنیا میں صرف پیار کرو، محبت کرو، ایک دوسرے سے لو کرو، عشق کرو، بندے دے پتر بنو، جھگڑا نہ کرو۔ جب سارے جھگڑے ختم ہو جان گے تو پھر جھگڑا کاد ہے؟ جھگڑے نہ کرو۔ یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان کی زندگی میں غم بہت زیادہ ہیں اور خوشیاں بہت کم ہیں۔ اس مختصر سے سفر میں اگر ایک پل بھر کے لیے بھی ہنس کھیلنے کا موقع ملے تو یہ انسان کی خوش نصیبی ہے، کیوں کہ زندگی میں خوشیاں بہت کم ہیں، غم بہت زیادہ ہیں۔ جھگڑوں میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جھگڑا مت کرو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں بھائی بھائی، تو پھر جھگڑا کاد ہے؟ فنکار آرٹسٹ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ فنکار اور آرٹسٹ کے لیے تمام بارڈر کھلے ہیں، وہ کسی بارڈر میں بھی ٹپ سکتا ہے، کوئی دیوار پھلان کر کے ادھر جا سکتا ہے، ادھر آ سکتا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فنکار کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ سب کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اگر فنکار ہے تو وہ مسلمان کے دل میں بھی ہے، ہندو کے دل میں بھی ہے، سکھ کے دل میں بھی ہے، عیسائی کے دل میں بھی ہے، جاپانی کے دل میں بھی ہے، تھائی کے دل میں بھی ہے، جتنے بھی زبانیں ہیں۔ جو زبانیں نہیں سمجھتے، اگر وہ فنکار ہوگا اور وہ ایکشن کر دے گا تو تو جو زبان نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں اس کی ایکشن سے، اس کے ایکشن سے وہ یہ کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو فنکار کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ فنکار کو کوئی بھی بارڈر ٹپ کے اس ملک میں چلا جانا چاہیے، وہ بارڈر ٹپ کے اس ملک میں آ جانا چاہیے، اس کی جہاں مرضی وہ کام کرے، جہاں مرضی وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ فنکار کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے، فنکار کو سیاسی الجھنوں میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ ان ملکوں کو چاہیے کہ فنکار جو ہوتے ہیں وہ بہت نازک طبیعت ہوتے ہیں،
وہ صرف فنکار ہوتے ہیں، وہ نہ کوئی سمگلر ہوتے ہیں، نہ کوئی قاتل ہوتے ہیں، نہ کوئی مفرور ہوتے ہیں، وہ صرف فنکار ہوتے ہیں۔ ان ملکوں کو چاہیے کہ تمام فنکاروں کو اجازت دی جائے کہ وہ کسی ملک میں بھی ٹپ ٹپا کے، کھب کھبا کے جانا چاہیے، اور ہر ملک میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے فن سے نوازنا چاہیے، اور نوازنے کا موقع دیا جائے، دے دیا جانا چاہیے۔ فنکار کا کوئی بارڈر نہیں ہے، فنکار کے لیے تمام راستے کھول دینے چاہیے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، وہ بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے، بغیر پاسپورٹ کے جا سکتا ہے، کیونکہ فنکار تمام ملکوں کا فین ہوتا ہے، اور تمام ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان کے فین ہوتے ہیں، عوام ان کو چاہتی ہے۔ جب 5-6 ملک آپس میں اکٹھے ہوں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو، تو فنکار کو بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ فنکار کو بیچ میں کیوں روکا جائے؟ فنکار کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ان سیاستی باتوں سے کیا تعلق؟ فنکار کو تو کھلی چھٹی ہونی چاہیے، وہ جہاں مرضی کام کرے، جہاں مرضی ادھر ٹپ جائے، ٹپ کے کام کرے، ادھر ٹپ کے کام کرے، ادھر ٹپ کے کام کرے۔ فنکار پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، فنکار کے لیے تمام راستے کھول دینے چاہیے۔ یہ تمام گورنمنٹوں کو یہ چاہیے کہ فنکار کے لیے تمام راستے کھول دیے جائیں، تاکہ وہ اپنے فنکار بھائیوں سے مل سکے، ان کو گلے مل سکے۔ کئی ایسے فنکار ہیں جو میں ان کو پیار کرتا ہوں، کئی ایسے فنکار دوسرے ملک میں بھی ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے جفی ڈالنا چاہتے ہیں اور میں بھی ان سے جفی ڈالنا چاہتا ہوں، یہ مجھے پتا ہے، لیکن مجھے موقع نہیں ملتا۔ میں تڑپتا رہتا ہوں دن رات کہ ان سے جا کے ملوں، جن کا میں فین ہوں میں ان سے جا کر ملوں، اور جو میرے فین ہیں وہ مجھ سے آ کر ملے، تو پھر جا کے میری صحت بڑھے پاجی۔ تو جب فنکار کے لیے کوئی بارڈر ہی نہ ہو، کوئی بات ہی نہ ہو، کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، تو پھر جھگڑا کہاں ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ لک اخوالی نا جھگڑا، زندگی 2 دن کی ہے بھائی جان، حضرات، زندگی 2 دن کی ہے۔ میں کو دان تو کا منجن نہیں بیچ رہا ہوں میاں جی، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مختصر سے سفر میں انسان کی زندگی کو پکانا ہے، ایک غبارہ ہے، کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس مختصر سے زندگی میں، اس مختصر سے سفر میں اگر 2 گھنٹے یا 8 گھنٹہ ہنس کھیل لیا جائے تو یہ صحت کی نشانی ہے، صحت بڑھے گی۔ کوئی دوائی کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ بیمار ہو مائی جان تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کو خوش کر دے گا، میں آپ کو خوش کروں گا، آپ بیمار بھی ہوں گے میں آپ کو خوش کر دوں گا، میں آپ کو کوئی ایسی خوبصورت بات سناؤں گا، آپ مجھے دیکھ کر ہنس پڑیں گے، تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی میاں جی۔ تو آپ کو چاہیے کہ تمام فنکاروں کے لیے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فنکار فنکار ہے، وہ کسی پارٹی سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کسی پارٹی بھی نہیں ہے۔ فنکار کو کسی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ فنکار کا مطلب ہے کہ وہ جب بھی جائے، جب بھی کسی پارٹی میں جائے، وہ پارٹی ٹی پارٹی ہونی چاہیے، بس۔ السلام علیکم۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ دیکھیے محترمہ، مجھے پتا ہے کہ آپ رشتے کے لیے آئی ہیں، اور آپ کی بیٹی جو ہے مجھ سے رشتہ کرنا چاہتی ہے۔
اور آپ بھی اسی رشتے کے لیے آئی ہیں. تو امی جان پہلے آپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھائیے کہ میں اصل میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو کیا سمجھاؤں کہ میں سیٹھ تو ہوں لیکن میں وہ سیٹھ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں. میرا مطلب کہ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئی ہیں آپ مجھے سمجھ رہی ہیں کہ میں بہت بڑا سیٹھ ہوں. میں سیٹھ ہوں کریکٹ مگر میں وہ سیٹھ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں. میں پہلے گدھا تھا. میں نے خدا سے اپیل کی کہ یا اللہ گدھے کو ڈنڈے پڑتے ہیں, میں گدھا ہوں مجھے ڈنڈے پڑتے ہیں, مجھے انسان بنا دے تاکہ میں ڈنڈے مارنے والوں سے انتقام لوں. اب خدا نے میری بات مان لی ہے, میں گدھے سے انسان بن گیا ہوں. میں گدھا ہوں اس لیے آپ مجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ ترک کر دیں. میں آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں, آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے رشتہ جوڑ لیا تو آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف ہے. واہ واہ ویری گڈ. آپ تھوڑے نال ایک پرائیویٹ انٹرویو کر لیندے نا چھوٹا جہا, اتنے بیٹھ جاؤ سینٹر ایس پاس میری وہ سجے کھبے والا معاملہ ہے. اچھا جی, تو ویل گو کلوز. کوئی نہیں ٹک سکیا. Is it on? Yes. Oh, I don't think he knows. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو. مزہ آ گیا. کدوں آئے تھی؟ میں پچھلے جمعے آیا نا. وہ بڑا مزہ آیا جب ٹی وی کی طرف میں آیا تشریف لے آیا تھا. میں کہا ویلکم. میں کہا جی کب آئے؟ جی میں فلاں دن آیا تھا. میں فلانے دن تشریف لے آیا. میں کہا جی ویلکم. That went on very well. اچھا تو جمعے نو پچھلے جمعے آئے. اچھا جی کدوں آئے ہو؟ اس دنیا تے اس دنیا تے آئے مینو 47 سال ہو گئے نے پاجی. بس پر آ کے میں ویکھیا کہ دنیا کی ہے. اتھے نہ کوئی سچ لبدا ہے نہ کوئی جھوٹ دا پتہ لگدا ہے, نہ کوئی سچ دا پتہ لگدا ہے نہ جھوٹ دا پتہ لگدا ہے. میاں جی جی تے میں سوچیا کہ میں اس دنیا چ آیا کیوں جتھے نہ کوئی جھوٹ دا پتہ لگدا نہ سچ دا پتہ لگدا. میاں جی صحیح, بالکل صحیح. یہ دسو انگلینڈ کیڑی چیز پسند آئی؟ ایتھے مینو بس رب ہی پسند آیا. جدھر دیکھو رب ہی رب. واہ, بڑی خوبصورت زمین, خوبصورت بلڈنگاں, خوبصورت آسمان, یکے بعد دیگرے فلیٹاں اڈدیاں نے. اچھا وہ بھی خوبصورت. وہ بھی خوبصورت. بالکل بالکل بالکل. اتھوں دے لوگ بڑے خوبصورت. ایک میں گل ویکھی جی
सच बड़ा बोल देन, बड़ी वड्डी गलती है। टाइम की बड़ी पाबंदी है, ये भी बड़ी वड्डी गलती है बड़ा बड़ा कसूर है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ नहीं करते, ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं होंदी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। सही ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। टाइम की बात है। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਸੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਜਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਕਿਉਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਵਸੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ना इस टाइम ये उसे उसे अपनाओगे ना तो उस सरदार उसे ਹਾਂ उस टाइम हाँ समझो ना हाँ। ये सरदार का स्टाइल इंडियन पंजाबी हाँ 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 इंडियन पंजाबी स्टाइल ए स्टाइल दे ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। मुड़ी मुड़ी में गिला पाई आए ना उन ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, पीले भी ਪੀਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ? बिल्कुल ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਣਾ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਜੀ। झगड़ा झगड़े की जड़ होंगी ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। सही बिल्कुल ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सही ਗੈਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। इस टाइम ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। हाँ वो अच्छा ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, बिल्कुल ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? तो झगड़ा का था ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਝੂਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਰਾਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, प्रेम खत्म हो जाए ਫਰੇਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, धोखा ਧੋਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? बिल्कुल सही ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਤ। देखिएगा ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इंशाल्लाह कदरान और मुसाफिर जाने वाले देख जा मुंह फेर कर, हम मुसाफिर किस लिए खड़े हैं? रास्ता घेर कर आंख वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। मेहरबान, मैं कोई दांतों का मंजन नहीं बेच रहा, ना मैं कोई सलाजीत बेच रहा हूँ। मैं तो इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ और आपके लिए ये एक तफरीही प्रोग्राम है और आपके लिए मुसरत का पैगाम है मियां जी। ये क्या मजमा लगाया हुआ है आपने? आप भी तशरीफ ले आए हैं। जी मैं आप बिल्कुल मुझ- तशरीफ ले आया हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मजमा क्या लगाया हुआ है, क्या बेच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बेचता, मैं सिर्फ दर्द दिल की दवा बेचता हूँ। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ, सही हाँ, हाँ। बिल्कुल वो तो आप- बढ़ा चुके, लेकिन अब आप क्या बढ़ाने जा रहे हैं? मैं ये बनाने जा रहा हूँ मियाँ जी,
हाय 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 हाय, दिन रात सोचता रहता हूं कि ये तशनगी क्यों, ये जुदाई क्यों क्यों क्यों। क्यों, बिल्कुल क्यों। देखो मियाँ जी, जी सुनाइए मियाँ जी। खुदा एक है, बिल्कुल। गॉड एक है, गॉड इज वन, राम एक है। राम इज वन, जब हमारा बाप ही एक है बिल्कुल एक है। तो फिर हम अलैदा अलैदा क्यों हैं? झगड़ा कादा। ये झगड़ा कादा, हाँ बिल्कुल, यही तो मैं पूछना है थोड़े को, झगड़ा कादा। ये झगड़ा कादा है। हाँ। मैं ये कहना चाहता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। जब सब हैं भाई भाई तो फिर झगड़ा कादा है। मैं ये मतलब कि ये मजमा, मैं कोई सलाजीत नहीं बेच रहा हूं मियाँ जी। मैं सिर्फ ये बातें कर रहा था, ये रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों के सामने कि जब सब हैं भाई भाई तो फिर झगड़ा काद है। मेरा ख्याल था कि आप मंजन बेच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मंजन नहीं बेच रहा भाईजान। झगड़े का मंजन बेच रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मंजन बेचता होता तो अभी जेब से 3-4 मोमबत्तियां निकाल के आपको दे देता। अच्छा। कि लो जी ये मंजन है, इसको दांत में लगाइए। मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आर्टिस्ट, फनकार का कोई, इसका कोई स्टेशन नहीं है। हाँ, कोई बॉर्डर नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात की आपने, बड़ी सही बात की। कोई बॉर्डर नहीं। वेरी गुड, वेरी 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 वेरी। लो जी, मैं जब से इंग्लैंड में आया हूं मियाँ जी, तो आप ही मुझे क्वालिफाइड और समझदार आदमी लगे हैं। इंजीनियर? इंजीनियर नहीं, मैं हूँ इंजीनियर। आप तो हैं इंजीनियर, हाँ हाँ, आप तो इंजीनियर हैं। हाँ। लेकिन आप मुझे एक समझदार किस्म के आदमी मिले हैं जो आपने मेरी बात को समझा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मुझे क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, हाँ। आप नहीं समझते इस बात को। मुझे इंजीनियर नहीं होना चाहिए? ओहो, फिर आप अपनी इंजीनियर, आप कौन से कॉलेज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं या वहां पे पढ़ते हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप टठेकू। हाँ। अब जहां भी टटते हैं या जिस टठेकू में काम करते हैं, हाँ। वो ठीक है, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। हाँ। आप मेरी डिग्री है जी, आपके पास डिग्री है, टठेकू की। टठेकू की आपके पास डिग्री है। हाँ। लेकिन आप मेरी डिग्री को भी तो पढ़े हैं। हाँ। मेरे पास बड़ी डिग्रियां हैं। कहाँ की डिग्री है? ओए होए होए, मेरे पास वर्ल्ड की डिग्रियां हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड कहीं भी नहीं पाया जाता। वर्ल्ड अपने दिल में पाया जाता है, अपने दिमाग में पाया जाता है। जहां हम रहते हैं, जिस घर में, इस घर में हम रहते हैं, ये वर्ल्ड है हमारे लिए। वाह वाह वाह। जहां पे दिन होती है तो कभी रात होती है, या कभी दिन होता ही नहीं है, लाइटें होती हैं, पर्दे होते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया रात। हाँ, वो सूरज की कशमकश है। हाँ, ये कई ऐसे। मुझे भी किशमिश बड़ी अच्छी लगती है। किशमिश और मैं कितने फंस गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि फनकार के लिए कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बॉर्डर बिल्कुल। वो अपने फन का मुजाहरा जहां भी करना चाहे, वहां पे उसको अपने फन का मुजाहरा करना चाहिए। तो करते हैं हम। अब देखें, आज हम आए हुए हैं यहाँ, हिंदुस्तान का वो सेलिब्रेशन है। अच्छा 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 अच्छा, वो इसलिए तो बॉर्डर नहीं है तो यहाँ है ना हम। हाँ, इसलिए तो मैं चाहता हूँ हाय 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 कि कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए फनकार के लिए। हाँ बिल्कुल नहीं है।
फनकार का जहां जी चाहे टप के उधर चला जाए, फलांद के उधर चला जाए। बिल्कुल। वो हर जगह पर, हर मुल्क में अपने फन का मुजाहरा कर सकता है। वो और करता है। उसको वो करता है, उसको करना चाहिए। इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। यही गम मुझे खो गया है, खो गया है। अब आप क्या कहते हैं? अब मैं कहूँगा कि आप मुझे एक खूबसूरत सा गाना सुना दें, क्योंकि आपने इतना अच्छा ये वो बोला कि बेख्तियार ये चाहा कि आपसे गाना भी सुना जाए। और ये गाना क्या सुनेंगे? पहले मेरा गाना बजाना जो है वो तो मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले मुझे ये बताइए कि मैं 6,500 मील दूर यहाँ आया हूँ। जी। मैंने सुना है कि यहाँ कई बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं आप। कई बॉर्डर क्रॉस करके बिल्कुल। टप के आया हूँ ना। टप के आए हैं। कई कंधा टप के मैं आया यार दे द्वारे। वाह वाह वाह। 203 ऑलबरी ड्राइव पे। यस। और उस यार के द्वारे में मैं जिन लोगों को प्यार करता हूँ, मोहब्बत। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिसका नाम है मोहब्बत, तो मैं चाहता हूं उनकी मुझसे मुलाकात हो जाए और मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। मुकालात हो जाए आपकी। हम तो जब हम मुकालात तो हो, मुकालात तो जब हो जाएगी, तो जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, तो फिर झगड़ा का जी। मैं चाहता हूं इस दुनिया में सिर्फ प्यार हो, मोहब्बत हो। प्यार और मोहब्बत में कोई तशनगी, कोई दीवार नहीं हाइल होनी चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। और फनकार चाहते हैं मुलाकात हो, सियासतदान चाहते हैं मुकालात हो। मुझे गाना बड़ा अच्छा मैं गाता हूँ। आप गाना गाते हैं? जी। तो फिर गाइए। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। आप मेरी नकल कर रहे हैं। आपकी नकल? अगर आप मुझे, आप मेरा ही गाना मुझे सुना रहे हैं। इम्पॉसिबल। अगर आप गा सकते हैं तो गाइए। नहीं, देखिए जी। आपका गोचा गया। सिगरेट 007 एंड हाफ। यस। 7.5। हाँ। तो आप क्या बात कर रहे थे? गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। ये गाना मैंने फिल्म दियर तूफान में पहली दफा गाया था। आपको गाना आता है? बस आते ही जाता रहता है। तो आने वाला सुनाइए, जाने वाला ना सुनाइए। हाँ, बस गाने तो आते जाते रहे। ये गाना मैंने पहली दफा, जो मेरी पहली फिल्म थी दियर तूफान, जिसका मैं प्रोड्यूसर था, मैंने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मैंने ये गाना भी गाया। हाँ, माशाल्लाह, हो जाए। तो गाने का मैं कोई प्रोफेशनल गवैया नहीं हूँ, लेकिन वैसे मुझे शौक है। मेरे वैसे 60-70 गाने मेरे टेक हुए हैं, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। अच्छा। फिर भी माशाल्लाह। लेकिन मैं वैसे वो गाना, चूंकि आज से 14 साल पहले का गाना है जी, मुझे उसके वैसे 1-2 बोल याद हैं। 2.25 बोल सुनाइए आप। हैं? 1-2 बोल नहीं। गा मोरे मनवा गाता जा रे, जाना हमका दूर। सबने दूर जाना है। बिल्कुल सही। किसने यहाँ बैठे रहना है? ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलेवा,
اپنی نگریا ہے دور اپنی نگریا ہے دور مور من گت جرے جنہن کر دور. آپ پردیس میں ہیں نا؟ جی بالکل جی بالکل پردیس میں ہیں. آپ پردیس میں ہیں. ہم آپ کو گھبرانا پردیسی ہیں. اور آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کسی مصیبت سے. بالکل نہیں گھبرائیں گے. آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم کیسے گھبرا سکتے ہیں. جھوٹے ناطے ہیں اس جگ کے سوچ ارے نادان. وہ جھوٹے ناطے ہیں اس جگ کے سوچ ارے نادان. آج نہیں تو کل جاگیں گے آج نہیں تو کل جاگیں گے سوئے بھاگ تمہارے ہو سوئے بھاگ تمہارے. کیا بات. مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری جو اس کو منظور جو اس کو منظور. ارے گا موری من گت جائے جنہن کا دور. اس دنیا سے لوگوں نے بہت دور جانا ہے لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے بہت دور جانا ہے. وہ پل بھر میں سکندر اعظم جو تھا وہ ساری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ جا رہا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. اس نے بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا. ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے بعد میں جیلم میں آیا تو میں بیمار ہو گیا. مینو پھنسیاں نکل آئی مینو خسرا نکل آیا مینو بخار ہو گیا مینو ٹٹیاں لگ گئی. میں واپس جا رہا واپس چلا گیا اور گھر جا کے مر گیا خالی ہاتھ چلا گیا. وہ ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا یہ دنیا کچھ بھی نہیں 2 دن کا میل ہے. یہ ہس کھیل لو یہ تاری خوش نصیبی ہے. بہت بڑی خوش نصیبی ہے جی ساڈی کہ تسی ساڈے والا ہے. اس تو بڑی خوش نصیبی. تھینک یو جی تسی ساری مہمان نوازی کی اسی اتنے آیا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری گڈ. This should be good, huh? It is very nice and very great. اچھا Yes.